Item number 2, Mr. Shaukat Fayaz Ahmed Tareen, Minister for Finance and Revenue, to present the federal budget for the year 2021-22. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، تحریک انصاف حکومت کا یہ تیسرا بجٹ اس معزز ایوان کے سامنے پیش کرنا میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. وزیر اعظم عمران خان کی قابل اور متحرک قیادت میں ہم معیشت کے بیڑے کو کئی طوفانوں سے نکال کر ساحل تک لے آئے ہیں. مشکلات تو درپیش ہیں مگر معیشت کو مستحکم بنیاد فراہم کر دی گئی ہے. اب یہ ترقی خوشحالی کی سمت رواں دواں ہے. ورثے میں ملنے والی تباہ حال معیشت بحال کرنے اور کورونا وبا کے 3 لہروں سے ازما ہونے سمیت مگر ہم ان مشکل حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا اور استحکام کی طرف گامزن ہیں. یہ کامیابی وزیر اعظم عمران خان کی مثالی قیادت کے بغیر ممکن نہیں تھی. ہمیں کون سے حالات ورثے میں ملے؟ جناب اسپیکر، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ہمیں بہت زیادہ قرضوں کی وجہ سے دیوالیہ پن کی صورتحال کا سامنا تھا. ماضی میں شاید ہی کسی نئی آنے والی حکومت کو ایسی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہو. یہاں ہمیں ورثے میں ملنے والی معیشت کے عام خد و خال کا مختصر تذکرہ کرنا مناسب ہوگا. کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ 20 ارب ڈالر کی تاریخی طور پر بلند ترین سطح پہ تھا. درآمد تقریباً 56 ارب ڈالر کے ساتھ 25 ارب ڈالر کی برآمدات سے 224% تھی، جبکہ 2012-13 میں 162% تھی. زیادہ امپورٹ کو اوور ویلیو روپے کی غیر حقیقی طور پر بلند ایکسچینج ریٹ کے ذریعے خصوصی رعایت حاصل تھی، جبکہ ایکسچینج ریٹ تقریباً 5 سال تک 104 روپے فی ڈالر پر قائم رکھا گیا. اس عرصے کے دوران ایکسپورٹ میں -0.14% کی شرح سے اضافہ ہوا، جبکہ امپورٹس میں 100% بھی زیادہ اضافہ ہوا. قرضے اور وجابات جو 30 جون 2013 کو 16 ٹریلین روپے تھے، وہ 30 جون 18 تک تیزی سے بڑھتے تقریباً 30 ٹریلین روپے ہو گئے، جس سے قرضوں میں 14 ٹریلین روپے یا 88% کا اضافہ کیا گیا. شرح سود کو بھی مصنوعی طور پہ کم رکھا گیا اور تمام قرضے اسٹیٹ بینک کے لیے نہ کہ کمرشل بینک سے لیے، جس کی وجہ سے مالیاتی اور قرضے کی منڈی میں شدید عدم توازن پیدا ہوا. اسٹیٹ بینک سے قرضوں کا حجم 7 ٹریلین روپے کی خطرناک سطح پر پہنچ گیا. بجٹ خسارہ GDP کا 6.6% تھا، جو کہ گزشتہ 5 سالوں میں سب سے زیادہ تھا. بیرونی زر مبادلہ کے ذخائر بڑی حد تک قرض لے کر بڑھائے گئے تھے، جو جون 2013 میں 6 ارب ڈالر تھے اور 2016 کی آخر بڑھتے ہوئے 20 ارب ڈالر ہو گئے. مگر پھر مسلم لیگ کی آخری 2 سالوں میں تیزی سے کم ہو کر جون 18 کی آخر تک صرف 10 بلین ڈالر رہ گئے. اس دور میں بیرونی قرضوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. 485 ارب روپے کا بھاری برتن گردشی قرضہ ادا کرنے کے باوجود
1.2 ट्रिलियन रुपए का गर्दिशी कर्जा दोबारा जमा हो गया और ये बोझ भी हमारे ऊपर लाद दिया गया। जनाब स्पीकर, ये इस तबाही की दास्तान है जिसका मलबा साफ करने और तामीर नौ की जिम्मेदारी हमारे सर पे आन पड़ी। इस पस मंजर के बावजूद 5 से सब अदायगियां हमें करनी पड़ी, वरना मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। जनाब जब हुकूमत ने जिम्मेदारी संभाली तो ये चैलेंजेस दरपेश थे। हम पर दास्तान माजी को कोसने के लिए नहीं सुना रहे, बल्कि हकीकी मंजर सामने रखने और अपनी कारकर्दगी को नापने के लिए बेंचमार्क के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं। जनाब स्पीकर, मेरा असूल है कब्रिस्तान में खड़े होकर मुर्दों को खोलने से बेहतर है कि बाहर निकला जाए और कौम को रोशनी की तरफ ले जाया जाए। हमारे सबसे बड़ा चैलेंज अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों के सिलसिले में डिफॉल्ट से बचना और मईशत का इस्तेकाम बख्शना था। अगरचे कोरोना वबा से पैदा शुदा बहरान की वजह से मईशत को मुस्तहकम करने में वक्त लगा, मगर इसके बावजूद हमने ये दोनों मकासद हासिल किए। जनाब स्पीकर, वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत मुश्किल फैसले करने से नहीं हिचकिचाती। ये मुश्किल फैसले लेने के बगैर मायूस कुन सूरत हाल से निकलना मुश्किल था। दर्ज झैल इक़दामात मईशत को इस्तेकाम बचने में मदद मिली। 20 अरब डॉलर के करंट अकाउंट खसारे को अप्रैल 2021 के आखिर तक तकरीबन $800 मिलियन का सरप्लस में तब्दील किया गया। प्राइमरी डेफिसिट जो कि 3.6% था, उसको 1% तक लेके आया गया। अखराजात में कफायत शारी और आमदन में खातिर ख्वाह इजाफा करने की पॉलिसी अपनाई गई। इन इक़दामात पर अमल करते हुए हमने न सिर्फ समाजी शोबे की तरक्की के लिए मुख्तस की गई रकूम में इजाफा किया, बल्कि एहसास प्रोग्राम के तहत नकद इमदाद में भी इजाफा किया। जनाब स्पीकर, हम इस्तेकाम से माशी नमू की तरफ गामजान हुए हैं। खासी काबिश के बाद हुकूमत आखिरकार मईशत को इस्तेकाम बख्शने और तरक्की की राह पर डालने में कामयाब हुई है। इस अमल में कोविड-19 की आलमी वबा की वजह से 1 साल से जायद की ताख़ीर हुई। पाकिस्तान को वबा की 2 इज़ाफ़ी लहरों का सामना करना पड़ा, मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान वबा के भयानक असरात से बच गया और माशी बहाली और नमू के हसूल का सफर जारी रखा। और अब ऐसे वक्त में ग्रोथ क्लब में दाखिल हो गए हैं। माशी तरक्की में इजाफे की शरह तकरीबन हर शोबे में रिकॉर्ड की गई है, जिसकी तफसील मैं अभी दे देता हूं। ज़राअत के शोबे में तारीखी कारकर्दगी का हसूल हुआ है। कोविड-19 और टिड्डी दिल के शदीद हमले के बायस फसलों का शोबा गुज़श्ता साल के बायस कारकर्दगी दिखाने में खासा पीछे रहा। इस साल सवाए कपास के जो वायरस और कीड़े मकोड़ों के हमले की वजह से मुतासर हुई थी, तमाम दीगर फसलें मसलन गंदम, चावल, गन्ने और मकई की पैदावार में इजाफे की वजह से फसलों के शोबे की कारकर्दगी गैर मामूली रही। सनत की कारकर्दगी भी गैर मामूली रही। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू एक अरसे से भी ज्यादा अरसे के बाद देखने में आई। इस शोबे की कारकर्दगी में तकरीबन 9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि इसके मुकाबले गुज़श्ता बरस इस शोबे में नमू नफी 10% थी। ज़राअत और सनत के शोबात की नमू के नक्श कदम पर चलते हुए खिदमात यानी सर्विसेज, जिसमें मौसूलात, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, फाइनेंस, सरमाया मार्केट, इंश्योरेंस, थोक और परचून तजारत वगैरह शोबेजात भी हैं, उन्होंने नुमाया ग्रोथ दिखाई। इस शोबेजात में बेहतरी से गुर्बत में कमी आई और रोजगार के मौके पैदा हुए। जनाब स्पीकर, हम आलमी वबा कोविड-19 के भयानक असरात को रोकने में कामयाब रहे। अगरचे मार्च से मई के दौरान हमें इसकी तीसरी लहर से भी वास्ता पड़ा। ये तीसरी लहर कई लिहाज से पहली 2 से ज्यादा शदीद थी।
हमने बड़े पैमाने पर कारोबार की बंदिश से एतराज़ किया, अस्पतालों की गुंजाइश और सलाहियत में तोसी की, अस्पतालों को आलात और अद्वियात की फराहमी और बेहतरी के साथ साथ लोगों में हिफाजती तदाबीर पर रज़ाकाराना अमल दरामद बढ़ाने के लिए वसी पैमाने पर आगाही मुहिम चलाई। माजी की तरह हमने मुतासरा तबकात के लिए नकद इमदाद के प्रोग्रामों के जरिए मदद का हाथ बढ़ाया। कम आमदनी वाले तबकात की आमदनी में सतह में गुज़श्ता साल के दौरान इजाफे की मिसाल माजी करीब में नहीं मिलती। इसकी कई वजूहात हैं, जिसमें नुमाया ये हैं। एहसास प्रोग्राम के जरिए मुसलसल दूसरे साल आबादी के 40% से ज़्यादा लोगों को नकद इमदाद के जरिए 12 मिलियन घरानों की मदद की गई, जो कि वबा के बुरे असरात से अजाला किया जा सके। पहले साल में 15 मिलियन खानदानों को इमदाद दी गई। तरसीलात ज़र की तारीखी सतह, बैरूनी तरसा आने वाले लोगों की अक्सरियत का ताल्लुक कम आमदनी वाले तबकात से है, जिसकी वजह इस आमदनी के लोगों की अशिया की खरीदो फरोख्त कुव्वत में इजाफा हुआ है। ये इस साल जो है $29 बिलियन पे पहुंचेगी और ये सब ओवरसीज पाकिस्तानी का इमरान खान के साथ मोहब्बत का नतीजा है। हम फसलों के पैदावार में तारीखी इजाफे से किसानों को 3,100 अरब रुपए की आमदनी हुई, जबकि इसके मुकाबले में गुज़श्ता साल 2,300 अरब रुपए थी, जिससे आमदनी में 32% इजाफा हुआ। इस आमदनी का ज़्यादा हिस्सा कम आमदनी वाले किसानों को हासिल हुआ, जिनकी ज़राई ज़मीन 12.5 एकड़ से कम है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में नमू से रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। इस शोबे की नमू के हुजम में से लोगों को छिने हुए रोज़गार कोविड-19 से कबल की सतह पर बहाली की निशानदेही हो रही है, बल्कि रोज़गार में मज़ीद इजाफा हुआ है, क्योंकि गुज़श्ता एक दिहाई से ज़्यादा अरसे में इस ग्रोथ की नज़ीर नहीं मिलती। खिदमात के शोबे की नमू में इजाफा खास तौर पे ई कामर्स और दीगर फिनटेक एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन खरीदारों में बेहतरी, रोजगार के मौके में मजीद इजाफे की अक्कास है। कोविड-19 के बावजूद गुज़श्ता एक साल में फी कस आमदनी में 15% इजाफा हुआ है। जिससे ये जाहिर हो रहा है कि लोगों की आमदनी की सतह में इजाफा हुआ है। टैक्स वसूलियों में शानदार इजाफा। वो लोग जो माशी शरह नमू में इजाफे को शक की निगाह से देखते हैं, जब इनसे कहा जाता है कि वो टैक्स वसूलियों में 18% की जबरदस्त ग्रोथ के पीछे की वजह वजाहत करें, तो इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। टैक्स वसूली में बेहतरी की बुनियादी वजह दौरान साल मईशत में गैर मामूली कारकर्दगी है। मुल्क में टैक्सों की वसूली 4,000 अरब रुपए की नफसियाती हद पूरी कर चुकी है। ऐसा चीज जबर या रिफंड को रोक कर रखने की वजह से नहीं हुआ। बहरहाल हमने रिफंड की अदायगी में भी पिछले साल से 75% ज्यादा पैसे दिए हैं। बरामदात अब माजी के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं। गलत एक्सचेंज रेट की वजह से हमारी एक्सपोर्ट में नुमाया कमी हुई। इस साल एक्सपोर्ट में शानदार नमू देखने में आई, जिसमें 14% का इजाफा हुआ। बरामदाती शोबे की दी जाने वाली रिबेट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स और यूटिलिटीज में सब्सिडी जैसे इक़दाम शामिल हैं। अदायगियों की तवाज़ुन में इस्तेकाम। करंट अकाउंट खसारा 18 में हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। ये काफी मिकदार में गल्ला और गजाई अशिया इंपोर्ट करने के बावजूद सरप्लस हो गया है। गजाई अशिया दरामद करने की जरूरत 2019 की वजह से फसलें मुतासर होने की बना पर पड़ी। समुंदर पार पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के बैरूनी खातों में बेहतरी लाने में अहम किरदार अदा किया, जिससे इनका वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद जाहिर होता है। इस वक्त इनमें रेमिटेंसेज में 25
فیصد جو ہے ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور وہ 29 بلین تک پہنچ گئے ہیں۔ بیرونی زر مبادلہ کے نازک صورتحال نہ صرف مستحکم ہوئی ہے بلکہ اس میں بہتری اور اضافہ ہوا ہے۔ 16 ارب ڈالر کے سرکاری جو ریزروز ہیں وہ 3 مہینے سے زیادہ کی امپورٹ کے لیے کافی ہیں۔ اس مد میں نہ صرف روپے کی قیمت میں ڈپریسیشن روکنے میں مدد ملی ہے بلکہ روپے کی قدر میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے جو کہ اب 155 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں روپے کی قدر میں یہ کافی نمایاں اضافہ ہے۔ جناب اسپیکر، ہمیں مہنگائی کے دباؤ کا سامنا ہے جس کی وجہ سے کم آمدنی والے طبقات کی معاشی حالت متاثر ہوئی۔ تاہم یہ بات تسلیم کی جانی چاہیے کہ زیادہ تر مہنگائی خوراک کی اشیاء کی مہنگا ہونے کی وجہ سے ہے جس کا کافی زیادہ حصہ درآمد کرنے کی وجہ سے مہنگائی کی زد میں ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان اب ایک فوڈ ڈیفیسٹ ملک بن گیا ہے۔ یہ پچھلے 15-20 سال کی جو ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی یہ اس کی وجہ ہے۔ جب میں اور اہم اناج، چینی، خرد تیل اور دالیں امپورٹ کرتے ہیں، آج کل عالمی سطح پر اشیاء خود نوشی کی قیمتوں میں دہائی کی بلند ترین سطح پہ ہیں۔ گزشتہ ایک سال سے خام تیل کی قیمتوں میں 180% اضافہ ہوا جبکہ ملکی سطح پر ہم نے اس کی قیمتیں صرف 45% اضافے کے لیے محدود کی ہیں۔ عالمی مارکیٹوں میں گندم کی قیمت میں 27% اضافہ ہوا۔ گندم کی قیمت میں اضافے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ملک کی تقریباً 1/4 ضروریات پورا کرنے کے لیے گندم درآمد کرنا پڑی کیونکہ اس کی گزشتہ فصل تباہ ہو گئی تھی۔ چینی کی قیمت میں بین الاقوامی سطح پہ 56% اضافہ ہوا مگر ملک کی سطح پر یہ صرف 18% مہنگی ہوئی۔ ہمیں چینی کی قیمت اضافے روکنے کے لیے درآمد کا سہارا لینا پڑا۔ خوردنی تیل کی قیمتوں میں بھی بین الاقوامی مارکیٹوں میں 76% کا اضافہ جبکہ مقامی مارکیٹ میں اس کی قیمت صرف 21% ہوئی۔ ہمیں اپنے ملک کو فوڈ سفیشینٹ بنانا پڑے گا جس کا مطلب ہے ہمیں زراعت پر توجہ دینی پڑے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اگلے سال ہم اس شعبے میں بہت زیادہ انسینٹو دیں گے تاکہ پیداوار بڑھے اور ہم فوڈ امپورٹ نہ کریں۔ ہمیں زراعت کے شعبے میں کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ، کولڈ سٹوریجز، فارم ٹو مارکیٹ روڈ بنانی پڑیں گی تاکہ کسان آڑتی کے چنگل سے نکل سکے اور ہول سیل مارکیٹ میں جا کے اپنے اجناس کو بیچ سکے۔ اس وقت کسان اور ہول سیل مارکیٹ میں مارجن کئی 100% ہے۔ ہمیں ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میکنزم پھر سے لانے پڑیں گے جو کہ مشرف دور میں ہٹا دیے گئے تھے۔ سرکاری قرضے میں اب کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ قرضوں کی حجم میں بہت زیادہ اضافہ کووڈ-19 کے لیے معاشی پیکج اور اس کی ٹیکس وصولی پر اثرات کی وجہ سے پبلک ڈیٹ میں اضافہ ہوا جو کہ 2015 سے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ جناب اسپیکر، 2021-22 کی بجٹ حکمت عملی اس بات کا اعلان کر کے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اب معیشت کے اصلاح کا مرحلہ کافی حد تک مکمل ہو گیا ہے۔ بجٹ 2021-22 میں انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ کا حصول ہمارا محور ہو گیا ہے۔ اگلے سال کے لیے ہم نے معاشی ترقی کا ہدف 4.8 رکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو ہم اس بجٹ میں جو اقدامات کر رہے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ ماضی کی طرح جناب اسپیکر، ماضی کی طرح اپنے کمزور طبقے کو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑیں گے۔ 74 سالوں سے ہمارا معاشی طور پر کمزور طبقہ اپنی معاشی خوشحالی کو ترستا رہا ہے کیونکہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس تک پہنچا ہی نہیں تھا۔ کیونکہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس تک کامیاب ہوتا ہے جب معاشی ترقی 20 سے 30 سال تک جاری رہتی ہے اور یہ ہماری معاشی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہماری کبھی غریب عوام کی خواب ادھورے رہ گئے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم عمران خان تاریخ کا رخ موڑنا چاہتے ہیں۔ ہم اگلے سال سے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے علاوہ اپنے نچلے طبقے کے 4 سے 6 ملین گھرانوں کو باٹم اپ اپروچ سے ہر شہری کو گھرانے
تو کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپے تک انٹرسٹ فری لون دیں گے. ہر کاشتکار گھرانے کی کاشت کے لیے ہر فصل کے لیے 1.5 لاکھ روپے کا انٹرسٹ فری قرضہ دیا جائے گا. اور ٹریکٹروں اور مشینری کی امداد کے لیے 2 لاکھ روپے کے انٹرسٹ فری قرضے دیے جائیں گے. ان سب گھرانوں کو لو کاسٹ ہاؤسنگ کی مد میں 20 لاکھ روپے تک سستے قرضے دیے جائیں گے تاکہ اپنے لیے وہ گھر بنا سکیں. یہ ہر گھرانے کو صحت کارڈ فراہم کیا جائے گا اور ہر گھرانے کے فرد کو مفت ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے گی. جناب اسپیکر، یہ عمل سے ہم غریب عوام کو ایک مکمل پیکج دیں گے جس کا نعرہ تو بہت لیڈروں نے لگایا لیکن دیا کچھ نہیں. لیکن اب عمران خان نے ریاست مدینہ کا جو وعدہ کیا ہے یہ اس کا ایک لازمی تقاضا ہے. ہماری آبادی کا 65% حصہ 30 سال سے کم عمر افراد کو مشتمل ہے. اگر ہم انہیں روزگار فراہم نہیں کر سکے اور اس کی ترقی کے اقدام نہ کیے تو ہم اہم قومی سرمایہ کو ضیاع کر دیں گے. لہذا ہم اگلے 2-3 سالوں میں کم از کم 6 سے 7% گروتھ یقینی بنانا چاہتے ہیں جس سے نوجوانوں کو روزگار ملے گا اور وہ خوشحال زندگی گزار سکیں گے. اگلے 2-3 سال میں 6-7% کرنے کے جو اقدامات ہم لے رہے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں. زراعت. جناب اسپیکر، صوبوں کے تعاون سے ہم زرعی پیداوار میں اضافہ اور فوڈ سیکورٹی یقینی بنانے کے لیے ایک جامع ٹرانسفارمیشنل پلان ترتیب دیا گیا ہے. انڈسٹری اینڈ برآمدات میں اضافہ ادائیگیوں کے توازن کی مسلسل جاری بحران سے نکالنے اور بار بار IMF پروگرام کی طرف جانے سے بچنے کے لیے نہایت اہم ہے. اس بجٹ میں ہم اس سارے سیکٹر میں کافی مراحت کا اعلان کر رہے ہیں. مزید برآں CPEC کے تحت اسپیشل اکنامک زون کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں صنعتیں منتقل کی جائیں گی، روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے اور برآمدات میں اضافہ ممکن ہو سکے گا. تیسرا، ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن. اس وقت پاکستان میں کم از کم 1 کروڑ رہائشی مکانات کی کمی ہے. وزیر اعظم کی ہاؤسنگ اور تعمیرات پیکج سے اس شعبے میں بہت سی معاشی سرگرمیاں اور شعبے سے وابستہ صنعتوں کو فروغ ملا ہے. حکومت اس پروگرام کے فروغ کے لیے درجہ ذیل اقدامات اٹھا رہی ہے. اس سلسلے میں پالیسی سازی اور اس کے نفاذ میں مجموعی ربط کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی قائم کی گئی ہے. اس اقدام کے تحت ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے ٹیکسوں میں رعایت کا ایک پیکج خاص طور پہ واضح کیا گیا ہے. اس کے علاوہ حکومت کم آمدنی والے گھروں کو اب گھر بنانے میں مدد کے لیے 3 لاکھ روپے کی سبسڈی دے رہی ہے. پاکستان میں پہلی بار مارگیج فائنانسنگ شروع کی گئی ہے. فور کلوجر لا کو نافذ کیا گیا ہے اور مارک اپ کو مناسب کر دیا گیا ہے. تمام صوبائی حکومتیں اس اقدام میں معاونت کے غرض سے اراضی کا تعاون، ہاؤسنگ پروجیکٹس کا آغاز اور نجی شعبے کے ہاؤسنگ اسکیموں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں. بینک لوگوں کو رقوم کی فراہمی کے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. اب پروگرام کے لیے بینکوں کو 100 ارب روپے کی فراہمی کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں جس سے 70 ارب روپے کے لوگوں کو فراہمی کی منظوری دی گئی ہے اور ادائیگی شروع ہو چکی ہے. جناب اسپیکر، کمزور طبقات کی امداد کے لیے احساس پروگرام. سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام احساس پروگرام کا آغاز تھا جس کے تحت 1 درجن سے زیادہ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے جس کے درج ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں. کیش ٹرانسفر، کامیاب جوان، بلا سود قرضے، نیوٹریشن، تحفظ، آمدن، چھوٹے کاروبار کے آغاز کے لیے مالی امداد، یتیم اور بے سہارا لوگوں کے لیے مالی امداد، لنگر، غربا کے لیے کھانے کی فراہمی، فوڈ کارٹ، راشن کی تقسیم، ٹھیلا، کھانے اور دیگر اشیاء کی فروخت کے لیے نئی طرز کے ٹھیلے. 2021-22 کے بجٹ میں احساس پروگرام کے لیے 260 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں. اب تک
इस मकसद के लिए रखी गई सबसे ज्यादा रकम है। तवानाई शोबे में इस्लाह चंद आम इक़दामात जो हमने अब तक उठाए हैं वो ये है: गर्दिशी कर्जे को कम और फिर ख़त्म करने के लिए मनसूबा बंदी, प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर के तावन से गर्दिशी कर्जे की रिस्ट्रक्चरिंग, बिजली की ज़्यादा खपत होने वाली सन्नतों के लिए मराज, लाइन लॉसेस कम करने की बिजली की तरसील और तकसीम के अमल में ज़रूरी सरमायाकारी, बिजली के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान, मजमूई लागत कम करने के लिए हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए सस्ती बिजली की पैदावार का हसूल। अगले 2 सालों में हम इस सेक्टर के तमाम मसाइल के हल के लिए मजीद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे। अलावा मालियात और बैंकारी बजट और कर्जों की काबिल बर्दाश्त सतह तक लाने, कीमत के इस्तेकाम, इंडस्ट्री, बरामदात, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, निजी पॉलिसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मुल्क की अंदरूनी तिजारत के शोबे मुख्तलिफ शोबों को हतमी शक्ल देने के करीब हैं। इन शोबों में इनका काम को सरंजाम देने के लिए एक आला सतह इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दी गई। हम अगले चंद हफ्तों में इस हवाले से मनसूबाजात पेश करेंगे। जनाब स्पीकर, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बजट तरक्याती बजट है। ये तरक्की का पेश खामा साबित होगा। मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूं क्योंकि हम तरक्याती बजट को 630 अरब रुपए से बढ़ा के 900 अरब रुपए कर रहे हैं। तरक्याती बजट में तकरीबन 40% से ज्यादा का इजाफा है। रवां साल पीएचडी पे सेहत के शोबे को तक़वियत देने और कोविड-19 के वसी पैने पर तबाही की असरात का इजाला करने के लिए रोजगार के मौके पैदा करने की तरफ तवज्जो दी गई थी। अगले साल के लिए हमारी तरक्याती तरजीहात ये हैं: खुराक और पानी की दस्तयाबी, तवानाई का तहफ़्फ़ुज़, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी, सीपैक की इम्प्लीमेंटेशन में पेशरफ, स्पेशल इकनॉमिक जोन की तामीर और ऑपरेशन, पायदार तरक्की हदाफ SDGs जिसको आप कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इकदाम, टेक्नोलॉजी की मदद से इल्म में पेशरफ, इलाकों के बयान के माबैन पाए जाने फ़र्क का तदारक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनाब स्पीकर, ये तरजीहात मुताद अंदाज़े से वाज़ह की गई हैं और इससे माशी तरक्की की फ़रोग़ के साथ साथ बेरोजगारी और गुर्बत में कमी लाने में मदद मिलेगी। पीएचडीबी के ज़िम्मे हमारा विजन सादा है। हम ज्यादा मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करेंगे जिससे लोगों की बूद-ओ-बाश में बेहतरी आएगी और इन मंसूबों को जल्द शफाफ अंदाज से और बदअनवानी से पाक माहौल में पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। जनाब स्पीकर, अब मैं 21-22 में पीएचडीबी के अहम पहलुओं का तस्करा करना चाहता हूँ। फूड सिक्योरिटी, हमारी हुकूमत ज़राई शोबे की तरक्की को इंतहाई अहमियत देती है। इस साल गंदम, गन्ने, चावल की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। ताहम इस शोबे में बहुत ज़्यादा पैदावारी सलाहियत मौजूद है। इस वजह से वफाकी हुकूमत ने नेशनल एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम का ऐलान किया है जिसका मकसद ज़राई और लाइव स्टॉक के शोबे के जदीद खतूत पर तरक्की करनी है। इसके तहत मवेशी, माहीगीरी, अपाशी के शोबे बात का अहाता किया जाएगा। अगले साल हमने ज़राई शोबे के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। आबी तहफ़्फ़ुज़, जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तेजी से पानी की कमी का शिकार हो रहा है। वजीर आज़म पानी के ज़ख़ीरा गाहों में छोटे, दरमियाने और बड़े डैम की तामीर के ख्वाह हैं ताकि मुस्तक़बिल में हमारी पानी की ज़रूरत पूरी की जा सके। और इसमें इन्होंने ये नहीं सोचा कि 2 साल में क्या ख़त्म होगा, कंप्लीट होगा। इन्होंने अगले 5-10 साल के बारे में मनसूबाबंदी की है। ये होता है एक विजनरी का स्टांस। 3 बड़े डैम
दासू, द्यामीर, भाषा, मोहम्मद की तामीर बजट में हमारी तरजीह होगी। हमारे मुकासद इन मंसूबों के वक्त पर तकमील पे हैं। बजट में आबी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कुल 91 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। पानी बनाने के मंसूबे के अलावा इस शोबे के बड़े प्रोजेक्ट ज़ेर ज़ैल हैं। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पहले मरहले के लिए 57 अरब रुपए रखे गए हैं। द्यामीर भाषा डैम के लिए 23 अरब रुपए रखे गए हैं। मोहम्मद डैम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नीलम झेलम हाइड्रो पावर के लिए 14 अरब रुपए के हैं। जनाब स्पीकर, सी पैक ये हुकूमत की तेजी से तामीर के लिए पुरअज़म है। अब तक 13 अरब डॉलर की मालियत के 17 बड़े मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं। 21 अरब डॉलर की मालियत से मजीद 21 प्रोजेक्ट जारी हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक नौइयत के 26 प्रोजेक्ट मनसूबा बंदी के मराइल में हैं, जिसकी मालियत 28 अरब डॉलर है। जनाब स्पीकर, नॉर्थ साउथ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए ML1 एक अहम मनसूबा है, जिसकी लागत 9.3 अरब डॉलर है। इसे 3 पैकेजेस में मुकम्मल किया जाएगा। पैकेज 1 का आगाज मार्च 2020 में शुरू हो चुका है, जबकि पैकेज 2 का आगाज जुलाई 2021 में होगा और पैकेज 3 का आगाज जुलाई 2022 में होगा। जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क में बिजली की पैदावारी गुंजाइश फाजिल है, मगर हम सारी की सारी बिजली के एंड यूजर तक तर्सील करने के काबिल नहीं। लिहाजा हमारी सरमायाकारी की तरजीहात में इस बात को यकीनी की तरफ होगी कि हम इस चैलेंज पर पूरा उतरने के काबिल हों। इस मकसद के लिए हमने बजट में 118 अरब रुपए रखे हैं। इस बजट में हमारी तरजीहात ये होंगी: इस्लामाबाद वेस्ट और लाहौर नॉर्थ के 1000 kVA ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए 7.5 अरब रुपया, दासू और 2160 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए 8.5 अरब रुपए, सुक्की किनारी कोहाला महाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए बिजली पैदा के लिए 5.5 अरब रुपए, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन्स हैदराबाद सक्कर के लिए 12 अरब रुपए। ताहम हम इसके साथ साथ पहले से शुरू किए बिजली पैदा करने वाले मनसूबों की तकमील में भी ये सरमाया करते रहेंगे। इसमें जाम शोरों में कोयले की मदद से 100 मेगावाट बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट के लिए 22 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची में K1, K2 मनसूबे और करबेला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की 5वीं तोसी के लिए 16.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान तरक्की के फर्क को दूर करना इस हुकूमत की अवलीन काविश है। हुकूमत ने पसमानदा इलाकों की तरक्की यकीनी बनाने के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज शुरू किए हैं, ताकि उन्हें मुल्क के दीगर तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाया जाए। ये पैकेज गैर तरक्की याफ्ता इलाकों में गरीबों की जिंदगी में बेहतर लाने के लिए वजीर आजम की विजन के अक्कास है। इस मकसद के लिए 100 अरब रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। 100 अरब ये एक बहुत ही बड़ी रकम है। इन पैकेजेस में दर्ज झेल मंसूबे शामिल हैं: जनूबी बलोचिस्तान की तरक्याती प्लान। ये इस तरह नहीं, ये अपनी लेडीज एमिनेंस को इस तरह बुला लो, ये अपनी लेडीज एमिनेंस को इस तरह बुलाओ प्लीज। ये पैकेज 601 अरब रुपए की लागत से तमाम मेंबर अपने हिस्से में रहें। सार्जेंट एट आर्म इसको हटा दे, यहां से उसको हटा दे। सार्जेंट एट आर्म प्लीज, इनको इस साइड से हटा दे। सार्जेंट एट आर्म प्लीज हटा दे इनको, इस अपना इलाके से हटा दे। जी प्लीज। जी, ये पैकेज 601 अरब रुपए की लागत से 199 मंसूबों की फंडिंग पर मुश्तमिल है। हम बजट में इसके लिए 20 अरब रुपए रख रहे हैं। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, इस प्लान की मंजूरी 739 अरब रुपए का कुल हुजम पर मबनी है।
اس کے لیے وفاقی حکومت PSDB میں 98 ارب روپے دے رہی ہے، جبکہ سرکاری و نجی شعبے کے اشتراک سے 509 ارب روپے کا اور سپریم کورٹ فنڈ سے تمام ویب سے 125 ریکویسٹ ہے کہ ارب اپنے روپے ممبران اپنے علاقے اپنے سیٹ پہ رہیں. ویب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ممبران کو اپنی سیٹ پہ رکھوائیں. نالوں، دریاؤں، سڑکوں کی تعمیر، ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ اور واٹر سپلائی کی سہولیات فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. گلگت بلتستان سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ، یہ پلان 162 ارب روپے کی لاگت سے 29 پروجیکٹس پر مشتمل ہے. اس بجٹ میں اس کے لیے 40 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں. سندھ کے 14 سے زائد اضلاع کے لیے ترقیاتی منصوبے، اس پلان کے تحت 444 ارب روپے کی لاگت سے 107 منصوبوں کی تکمیل کی جائے گی. ان سکیموں کے ذریعے مختلف علاقوں کے کنیکٹیویٹی، بجلی کی سپلائی، اعلیٰ تعلیم کی فراہمی، سکلز کی بہتری، نوجوانوں کے لیے سپورٹس کی سہولیات اور علاقے میں زرعی شعبے کے بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے آبی وسائل کی تعمیر ہمارا نصب العین ہے. اس سال بجٹ میں اس مقصد سے 19.5 ارب روپیہ رکھا گیا ہے. پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع، حکومت خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع کی ترقی کو خاص اہمیت دیتی ہے. اگلے مالی سال کے بجٹ میں ان اضلاع کی ترقی کے لیے 54 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اس میں سے 30 ارب روپے 10 سالہ ترقیاتی پلان کے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، جناب اسپیکر، ہماری حکومت ترقی کے عمل میں نجی شعبے کی شمولیت کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے. چونکہ ہم شفاف اور اکاؤنٹیبل حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں، لہذا قومی منصوبے میں مختلف سرمایہ کار خاصی دلچسپی رکھتے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے پاس مختلف مراحل میں 50 پروجیکٹ موجود ہیں، جن کی مجموعی لاگت تقریباً 2000 ارب روپے ہے. اس میں ریلوے، سڑکیں، لاجسٹکس، سائنس اور ٹیکنالوجی، پانی، ایوییشن اور صحت وغیرہ کے منصوبے شامل ہیں. سیالکوٹ تا کھاریاں، سکھر تا حیدرآباد موٹر وے پر کام 233 ارب روپے کی بجٹ کے ساتھ ریکارڈ ٹائم میں شروع کر دیا گیا ہے. 710 ارب روپے کے مزید 6 پروجیکٹس پہ میڈم آپ یہ نہ کریں پلیز. سال 21-22 میں شروع ہوگا. حکومت ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے 61 ارب روپے وائبلٹی گیپ فنڈ کی مدد میں ادا کرے گی. موسمیاتی تبدیلی کا چیلنج، جناب اسپیکر، اگرچہ پاکستان میں کاربن کا اخراج کم ہے، مگر اسے ان 10 ممالک میں سے ایک گنا جاتا ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں. اس حکومت نے بلین ٹری سونامی کے نام سے ایک خصوصی منصوبہ شروع کر رکھا ہے. بجٹ 21-22 میں ہم اہم منصوبے کے لیے 14 ارب روپے مختص کر رہے ہیں. سماجی شعبہ، جناب اسپیکر، وزیر اعظم عمران خان سماجی شعبے کی ترقی کو بہت ترجیح دیتے ہیں. صحت، تعلیم، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا حصول، موسمیاتی تبدیلی اور اس میں چند اہم شعبات ہیں. ہم اس مقصد کے لیے PSD کی مد میں 118 ارب روپے کی فنڈ مختص کر رہے ہیں. بجٹ 2021-22 کے نمایاں خد و خال، جناب اسپیکر، بجٹ 21-22 کے نمایاں خد و خال کچھ یوں ہیں. گروس ریونیو کا تخمینہ 7,909 ارب روپے ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں 2020-21 کے لیے
نظرثانی شدہ تخمینہ 6,395 ارب روپے تھا. یہ گزشتہ سال کے نظرثانی شدہ محاصل کے تخمینے کے مقابلے میں مجموعی محاصل میں 24% کا خاطر خواہ اضافہ ہے. FBR محاصل میں 24% کے اضافے کے ساتھ 4,691 ارب روپے سے بڑھ کر 5,829 ارب روپے کا اضافہ متوقع ہے. میں اپنی تقریر کا حصہ 2 میں ٹیکس پالیسی کی وضاحت پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ ہم یہ ہدف کیسے حاصل کریں گے. نان ٹیکس ریونیو کی 22% تک بڑھنے کی توقع ہے. وفاقی ٹیکسوں میں صوبے کا حصہ گزشتہ سال 2,704 ارب روپے سے بڑھ کر 3,411 ارب روپے رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے جناب اسپیکر کہ نظرثانی شدہ تخمینے کی جہت کے مقابلے میں 707 ارب روپے یا 25% اضافی رقوم صوبوں کو فراہم کی جائے گی. اس کی وجہ سے صوبے ترقی، صحت، تعلیم، بہبود آبادی، نوجوانوں اور خواتین کی ترقی، کھیلوں، مزدوروں کے فلاح وغیرہ جیسے سماجی شعبوں وسائل خرچ کرنے میں قابل ہوں گے. صوبے کی ٹرانسفر کرنے کے بعد نیٹ وفاقی محاصل کا تخمینہ 4,497 ارب روپے ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں گزشتہ سال یہ جو نیٹ ریونیو تھا وہ 3,691 ارب روپے تھا. اس سے نیٹ وفاقی محاصل میں 22% کا اضافہ کی عکاسی ہوتی ہے. وفاقی اخراجات 8,497 ارب روپے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں 2021 کے نظرثانی شدہ اخراجات 7,341 ارب روپے تھے. ان اعداد و شمار سے وفاقی اخراجات میں 15% کا اضافہ ظاہر ہو رہا ہے. رواں اخراجات کا تخمینہ 6,561 روپے سے بڑھ کر 7,523 ارب رہنے کی توقع ہے، جس سے رواں اخراجات میں 14% کا اضافہ ظاہر ہو رہا ہے. رواں اخراجات میں سود کی ادائیگی میں کووڈ-19 پر ایک بار اخراجات کو نکال کر رواں اخراجات میں صرف 12% کا اضافہ متوقع ہے. سبسڈیز کا تخمینہ 682 ارب روپے لگایا گیا ہے، جن میں نظرثانی شدہ تخمینہ جات کے مطابق 430 ارب روپے کا اضافہ ہوا. اس میں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کو کی جانے والی ادائیگیاں، ٹیرف فرق کی بنا پر دی جانے والی سبسڈی اور خوراک کی اشیاء پر دی جانے والی سبسڈی. احساس پروگرام کے مختص رقوم، جس میں پاکستان بین المال اور پاورٹی لیویشن کے مختص رقوم شامل ہیں. جیسا کہ میں پہلے گوشت گزار کر چکا ہوں، وفاقی ترقی بجٹ 630 ارب سے بڑھ کے 900 ارب ہو جائے گا. سال رواں 21-22 کا مجموعی بجٹ خسارہ 6.3% رہنے کی توقع ہے، جبکہ اس مقابلے میں رواں سال کی نظرثانی تخمینہ جات کے مطابق 7.1% ہے. پرائمری ڈیفیسٹ کا ہدف 0.7% ہے، جو کہ رواں سال کے 1.2% لگایا گیا ہے. پرائمری ڈیفیسٹ کا یہ ہدف مقرر کر کے ہماری حکومت 3 سالوں میں پرائمری ڈیفیسٹ میں 3.2% کی کل کمی لانے میں کامیاب ہو گئی ہے، جو کہ 2018-19 میں 3.8% تھا. جناب اسپیکر، ہماری اگلے سال کی اہم اخراجاتی ترجیحات حسب ذیل ہے. ویکسینیشن. اپنے لوگوں کو کووڈ سے محفوظ رکھنے کے لیے $1.1 بلین ویکسین کی درآمد پر خرچ کیے جائیں گے. یہ ابتدائی ہدف جون 2022 تک 10 کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے. یونیورسل ہیلتھ کوریج. وزیر اعظم کی یونیورسل ہیلتھ
कवरेज स्कीमें सूबों के तावन से मजीद वुसअत लाई जाएगी। चंद साल कबल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से शुरू किए जाने वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम ने कम आमदनी वाले तबके की जिंदगी को बदल के रख दिया है, जो अब मशहूर सरकारी या निजी अस्पतालों से मुफ्त इलाज की खिदमात हासिल कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में आपकी तवज्जो देना चाहता हूं। एसएमई सपोर्ट प्रोग्राम। एसएमईज को कारोबार में शराकत शेयर में बिला जमानत कब्जों की फराहमी के लिए बहुत सी स्कीमें तजवीज़ की गई हैं, जिसके लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, जिसके बारे में मैं पहले जिक्र किया, उसमें 10 अरब रुपए रखे गए हैं। एंटी रेप फंड में वजीर आजम की तरफ से खुसूसी हदायत पर 100 अरब रुपए रखे गए हैं। आला तालीम, रवां बजट की HEC को 66 अरब रुपए की रकम मुहैया करने की तजवीज़ है और तरक्याती बजट के लिए 44 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। बाद अज़ां इसमें 15 अरब रुपए का इजाफा कर दिया जाएगा। एक्सपोर्ट सेक्टर की सपोर्ट फंड के शोबे में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत सपोर्ट फराहम करने का अमल जारी रखा जाएगा। क्या ये स्टील मिल द्वारा को पाकिस्तान की हालत खराब हो सर, ये बजट नहीं पेश हो सकता, माइक बंद हो चुका है। सर, अल्लाह की तरफ से मंजूर नहीं है। अल्लाह की तरफ से मंजूर नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के लिए बजट 47 अरब रुपए की तजवीज़ है। माइक खराब हो गया, पाकिस्तान की हालत खराब हो। सिंध को 12 अरब। सर, ये बजट नहीं पेश हो सकता, माइक बंद हो चुका है। सर, अल्लाह की तरफ से मंजूर नहीं है। अल्लाह की तरफ से मंजूर नहीं है। नई मरदमशुमारी के लिए हिस्से के तौर पर तजवीज़ की जाती है। माइक खराब हो गया, पाकिस्तान की हालत खराब हो। सर, ये बजट नहीं पेश हो सकता, माइक बंद हो चुका है। सर, अल्लाह की तरफ से मंजूर नहीं है। अल्लाह की तरफ से मंजूर नहीं है। मुतल्लका अमूर के लिए 100 अरब जनाब स्पीकर, वसाइल बिलखसूस टैक्स रेवेन्यू को मोबिलाइज करना हमारी मुआशी पॉलिसी में टेक्सटाइल हमारी मुआशी पॉलिसी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। टैक्स रिजीम को रिस्ट्रक्चर करना और टैक्स इंसान फाल करना हमारे बुनियादी असूल में शामिल है। हमारे टैक्स निज़ाम पर एतमाद की कमी की वजह से इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। FBR में प्रपोज टैक्स पॉलिसी नए टैक्स गारों की निशानदेही के बाद टैक्स नेट में इजाफा, टैक्स इस्तना और मराद से मुतालिक शक्कों का ग्रेजुअल खात्मा, टैक्स शरह में कमी पर जोर देगी। हम टैक्स गुजारों का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे ताकि उनकी वाजिबुल अदा टैक्स पर मजीद कोई बोझ ना डाला जाए। हमारी टैक्स पॉलिसी नीचे दिए गए असूलों पर मबनी होगी। सेल्फ असेसमेंट स्कीम को इसकी असल शक्ल में बहाल करेंगे, जिसका मतलब ये है कि हर शख्स अपनी टैक्स रिटर्न खुद बनाकर FBR को भेजेगा। अगर FBR के पास इसके खिलाफ कोई मुसद्दका मालूमात ना हो, ये गोशवारे में दर्ज हैं, तो तमाम गोशवारे असेसमेंट ऑर्डर समझे जाएंगे। बसूरत दीगर गोशवारे की ऑडिट में भेजा जाएगा, जो थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी। खुश सेल्फ असेसमेंट के तहत गोशवारों का ऑडिट के लिए सिर्फ ऑटोमेटेड बेस सिलेक्शन प्रोसीजर
के जरिए इंतखाब किया जाएगा। ई ऑडिट सिस्टम के तहत ऑडिट से बाहर से ऑडिटर्स का इंतखाब किया जाएगा। ऑडिट बहुत संजीदगी से किया जाएगा और जानबूझकर छुपाई गई मालूमात या टैक्स चोरी को एक मुजरमाना एक्ट तस्वर होगी। टैक्स गुजारों को हरासा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आमदनी पर टैक्स और अखराजात पर टैक्स जमा करने के लिए प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होंगे। हम टैक्स मशीनरी को टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ, टैक्स नेट में शामिल ना होने वालों के खिलाफ मजीद मुहतरक करेंगे। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करेंगे ताकि नए टैक्स गुजारों की निशानदेही हो सके और इलेक्ट्रॉनिक राब्ते के जरिए उन तक पहुंचेंगे ताकि इंसानी अमल दखल का खात्मा हो। प्रोग्रेसिविटी एंड टैक्सेशन को मजीद तकवीत दी जाएगी। अमीरों को कहा जाएगा कि वो अपने हिस्से का वाजिब अदा टैक्स अदा करें। ताकतवर प्रोफेशन को मिलने वाली टैक्स छूटों का खात्मा किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ट्रैक एंड ट्रेस के निज़ाम को इब्तदाई तौर पर 4 सनतों के लिए शुरू किया जाएगा, लेकिन बाद में तमाम सनती और तिजारती सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी हिकमत अमली का बुनियादी जुज़ GST नेट में इजाफा करना है। इस सिलसिले में हम तमाम रिटेल और होलसेल ट्रांजैक्शन को टैक्स नेट में शामिल करेंगे जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के निज़ाम से मुंसलिक हो चुके हैं। इस सिलसिले में हम कादरों की मर्दों को बुलाओ ना, फिर हम मर्दों को बुलाए तो ये तो औरतें क्या करेंगी? उधर चले जाओ ना, बिल्कुल मर्दों को बुलाओ ना, फिर हम मर्दों को बुलाए तो ये तो औरतें क्या करेंगी? उधर चले जाओ ना, बिल्कुल कार्गो क्लियरेंस जल्द अज जल्द मुमकिन होगी। सर्विसेज पर सेल्स टैक्स में हम आहंगी लाने के लिए सूबों के साथ मुशावरत के बाद अमली इक़दाम उठाए जा रहे हैं। हम टैक्स निज़ाम को मज़ीद सादा बनाने के लिए सादा टैक्स रिटर्न फॉर्म और नए टैक्स कोड और कवानीन के लिए लेके आ रहे हैं। अब मैं टैक्स से मुतल्लिक़ फाइनेंस बिल में की गई तजावीज़ का ऐलान करूंगा। सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में दर्जा झैल इक़दाम उठाए जा रहे हैं। घरेलू सनत और सालाना टर्नओवर में इजाफा। छोटे कारोबारी मईशत की रीढ़ की हड्डी रखते हैं, इसकी रखते हैं जो कि न सिर्फ बढ़ती आबादी का रोजगार मौके करते हैं और जरिया रोजगार बल्कि आगे नमो प्रमाण चढ़ाता है। छोटे कारोबार को शुरू देने के लिए सालाना टैक्स की जो सीलिंग है उसको 10 मिलियन रुपए से बढ़ा के 10 मिलियन रुपया कर दिया गया, जो इस सिर्फ 3 मिलियन है और इसके ऊपर टैक्स में भी छूट होगी। जनाब स्पीकर, मकामी तौर पर बनाई जाने वाली 850 गाड़ियाँ तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट और सेल्स टैक्स में कमी की जा रही है। मकामी तौर पर बनाई जाने वाली कारों की बढ़ती हुई कीमतें हम आपको मर्दों को बुलाए आमदन घरानों के लिए परेशानी का बायस है। इसलिए मकामी तौर पर बनाई जाने वाली 750 गाड़ियों को फेडरल एक्साइज से छूट दी जा रही है। दोस्तों वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें
और इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल क्रेडिबल न्यूज़ को इसी तरह फॉलो करते रहें ताकि आपको नई से नई वीडियो मिलती रहें और आपको रियल न्यूज़ मिलती रहे। शुक्रिया।